आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे। आपके बीमारों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए, और जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो जिंदा हैं अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक और एक बनाए, ईमान सलामत रखे और हमारी रोज़ियों में, ईमान में, सेहत में, कारोबार में अल्लाह अपने फजल और करम से रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के टॉपिक का। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीर, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीर, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीर, रब्बी जाअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना गफ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार व अज़ाबल कब्र व अज़ाबल हशर व अज़ाबल मीज़ान या रब्बुल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन। जैसे को तैसा, the times come back to you। एक बार का जिक्र है कि एक बाप अपने बच्चे को कह रहा है और कि बेटा जाओ, मैंने अपने बाप को माल मवेशी जानवरों के कमरों में बंद कर दिया है और वो सर्दी की वजह से बहुत शोर मचा रहा है, हमारे इराम को डिस्टर्ब कर रहा है, हमें पर सुकून नहीं रहने दे रहा, शोर शराबा करता है और कहता है, कंप्लेन करता है कि सर्दी लगती है। उस पर जाके खोरी डालाओ, हे डालाओ और उसको कवर हिम विद हे सो ही डोंट मेक सिली नॉइजेस। तो इस तरह की कराहने की आवाज़ें ना निकाले, उस पर जो खोरी है वह सारी डालाओ। बेटा जाता है और खोरी डाल के आ जाता है, तो थोड़ी देर में बाप की कराहने की हाय ऐसे करके आवाज़ें आ रही हैं, कांपने की, सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, दर्द की वजह से। तो वो अपने बेटे से फिर मुखातब होता है, बेटा तुम्हें मैंने कहा था जितना भी तूड़ी थी, हे था या खोरी थी वो बाप पर डाल आओ कि वो सर्दी की वजह से रो रहा है, तुमने उसको कवर नहीं किया। तो बेटा वापस आता है और वो देखता है कि बाप मेरा ज़्यादती करता है, तो जैसा करे जैसे को वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बेटा फिर बाप से मुखातब होता है, कहता बाप खोरी में ज़रूर डाल आया हूँ, मैंने आपके हुक्म की तामील की है, लेकिन आधी जो है या खोरी है वो मैंने आपके लिए बचा रखी है। तुम भी एक दिन बूढ़े होगे ना, तो मैं तुम्हें यही खोरी आप तुम्हें भी मैं माल मवेशी वाले कमरे में रखूँगा और मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आराम से मेन घर में रहूँगा, आरामदेह सोफ़ों पे बैठूँगा, बेडों पे बैठूँगा और तुम्हें मैं जानवरों के साथ रखूँगा और जो बाकी खोरी मैंने छोड़ी है वो तुम पर डालूँगा। फिर थोड़ी सी आंखें खुली बाप की कि जैसा मैं करता हूँ वैसा मैं भरूँगा। तो उसने फिर माफ़ी मांगी और अपने बाप को अपने साथ रखने पर तैयार हो गया, जैसे को तैसा। इसी तरीके से एक और स्टोरी है कि जो इंसान दूसरों पर ज़्यादती करते हैं और ख़ासकर अपने माँ बाप पर रहमो करम नहीं करते, तो
वो फिर उसको भी कोई अल्लाह भी उन पर रहम नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदों पर रहम करो ताकि मैं तुम्हें क़यामत के दिन तुम पर रहम करूं, और तुम मेरे बंदों के गुनाहों को छुपाओ, क़यामत के दिन मैं तुम्हारे गुनाहों को छुपा करूंगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे करो बयां। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। इस शेर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के दुख दर्द को बांटने के लिए पैदा फरमाया है, एक दूसरे के साथ एहसास हमदर्दी करने के लिए पैदा फरमाया है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने के लिए, एक दूसरे का एहसास करने के लिए पैदा फरमाया है। वरना अल्लाह ताला की तो हमदो सना हर चरिंद परिंद पत्ता दरख्त दरिया पहाड़ आसमान ज़मीन सब कुछ अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। वो इंसान की इबादत क्या मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है, वो हर चीज़ से बेनियाज है। ये हमारी अपनी ही भलाई के लिए होता है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें माँ बाप दिए हैं तो हम माँ बाप का हक अदा करें, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल करें, सुरखरू हो जाएं। जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। एक बार जो बाप बेटा है वो अपने बेटे को बाप जो है बेटा जो है वो अपने बाप को बांध के मोटरसाइकिल पे बैठा के मुंह पे भी पट्टी बांध के लेके जाता है। कहता बाप मैंने तुम्हें साथ में नहीं रखना, मैं अब तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम बहुत मेरे काम में दखल अंदाजी करते हो, तुम मुझे बहुत सवाल जवाब करते हो, अब मैं तुम्हें दरिया में फेंक आऊँगा, मैं जाके तुम्हें नहीं साथ में नहीं रखने वाला। तो बाप बेचारे को मजबूर होकर ताकतवर जवान जो बेटा है वो मोटरसाइकिल पर लाद लेता है। तो लाद के एक माँ बाप 10 बच्चों को 12 बच्चों को तो पाल सकते हैं, एक माँ बाप को 10 बच्चे नहीं पाल सकते। ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये क़यामत की निशानियाँ हैं। तो वो अपने बाप को मोटर बाइक पर लाद कर बैठ जाता है और कहता है मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी कि लोगों को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मेरा तमाशा बनेगा। तो वो जाके एक जगह पे देखता है, इधर उधर कोई इंसान उसको नजर नहीं आता, तो वो अपने बाप को दरिया में फेंकने लगता है। तो बाप एक कहता है बस आपने बेटा मुझे फेंक तो देना है, मेरी एक ख्वाहिश है। वो कहता क्या ख्वाहिश है? कहता मुझे यहाँ पे ना फेंको, मैंने तुम्हारे बाप को यहाँ पर फेंका था। फिर वो बच्चा जो है कहता अच्छा मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। वो मोटरसाइकिल पे के पीछे बाप को घसीटते हुए लेके जा रहा है। कहता अब मैं दरिया यहाँ पे काफ़ी डीप है, यहाँ मैं फेंकता हूँ और तुम यहीं पे मर जाओगे। जब फेंकने लगता है तो बाप फिर कहता मेरी एक बात सुन लो फेंकने से पहले। बेटा बताता है पूछता है बताओ, उसके दिल में भी थोड़ा सा कोई तो होगा। तो कहता बहुत दिल भरे से वो फेंक रहा है। तो वो कहता है यहाँ पर तेरे दादा ने मेरे दादा को यहाँ पे फेंका था इस दरिया में, फिर वो यहाँ पे प्लीज़ मुझे ना फेंकना। फिर वो वहाँ से आगे चल पड़ता है, कहता है यहाँ से कुछ और आगे जाके डाल मुझे फेंक दो। वो बेटा उसको घसीटते हुए फिर आगे लेके जाता है। जब आगे जाके जाता है फिर बेटा कहता है बाप कहता है मेरी एक बात सुन लो, देखो अंधेरा हो रहा है, तुम अकेले घर जाना है, तुम बहुत परेशान होगे, लेकिन मैं आपको ये बात बतानी भी ज़रूरी है कि यहाँ पर मेरे दादा ने अपने बाप को परदादे को यहाँ पे पानी में दरिया में फेंका था। तो फिर वो बेटे को थोड़ी सी समझ आ ही गई कि ये जो नस्लदार नस्ल बदसलूकी चल रही है तो ये आज मैं अपने बाप के साथ कर रहा हूँ, कल को मेरी औलाद जिसके लिए मैं ये आराम व ऐश बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं ये घर बंगले बना रहा हूँ, जिसको मैं आला से आला तालीम दिलवाने की कोशिश कर रहे हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया था, ये भी मेरे साथ ऐसा ही काम करने वाले हैं। इसलिए उसने कहा मेरे बाप मुझको माफ़ कर दे। उसके पाँव पड़ गया कि बाप अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मेरा रब भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे साथ घर चल और मुझको बता कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आप हुक्म दो और मैं आपकी हुक्म की तामील करूँगा। फिर वो अपने बाप को घर ले जाकर खिदमत कर देता है। बीवी कहती है कि तुम इसको फिर वापस ले आए हो।
वो कहता है तुमने मेरे साथ रहना है तो रहो, लेकिन ये मेरे बाप हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनकी खिदमत करके दुनिया आखिरत संवारूंगा। तो फिर अगर बेटा अच्छा हो, भाई अच्छा हो, तो फिर बाकी भी अच्छे हो जाते हैं। हर एक का हक हकूक़ अदा करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और शिकायत लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बहुत सता रखा है, तंग करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बाप क्या कहता है? वो कहता है कि वो मेरी चीज़ों में से चीज़ें लेता है, वो मेरे घर पे कहता है कि ये मेरा है। तो बाप जो है, तो ऐसा स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक जो बेटा है ना, वो अपने बाप की शिकायत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता है कि मैं बाप से बहुत तंग हूँ और वो मेरे घर पे कब्ज़ा जगाता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुला भेजा। तो बेटा बाप के आंखों में आंसू आ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही सारी बात समझ गए। तो फिर उन्होंने फरमाया जो कुछ तेरा है, ए बंदे खुदा, जो कुछ तेरा है ये सब तेरे बाप का है, ये घर बार, तू, तेरी औलाद, सब कुछ तेरे बाप का है और तू ये घर भी उसका है। तो फिर उसको समझ आई कि जो माँ बाप होते हैं वो माँ बाप होते हैं। वो जब औलाद पैदा हो जाती है वो खुद को भूल जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का सर्कल अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट अपने बच्चों को पहनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी पर खेल जाते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह ताला ने ये औलाद की नेमत उनको दी हुई होती है और अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। कभी बीमार हों, कभी वो थके हुए हों, कभी वो घबराहट में हों, तो वो अपने बच्चों को नहीं बताते, वो अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं, उनको अपने शोल्डर पर सवार करते हैं, कंधों पे सवार करके लेके जाते हैं, उंगली पकड़ के लेके जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं। लेकिन माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो बच्चों को माँ बाप की टाँ पसंद नहीं है कि ये आवाज़ क्यों करता है, ये खांसता क्यों है, ये यूँ क्यों करता है, ये वो क्यों करता है। तो इस तरह जो माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर उनकी औलाद भी उनके साथ वैसा ही करती है, वो भी उनके साथ ऐसे ही करती है। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। और माँ बाप की कदर तब होती है जब इंसान परदेश में हो, माँ बाप की कदर तब होती है मेरे बहन भाइयों जब माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनकी यादें सताती हैं, उनका दिन रात का अपने औलाद के लिए जीना सताता है। माँ बाप कहते हैं कि हम जीते हैं तो तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए जो मोहब्बत डाल रखी होती है, तो उस मोहब्बत के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना आराम, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना सारा तक दो अपनी औलाद पर लगा देते हैं। और जब औलाद जवान हो जाती है तो वो कहती तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, आज तक हमारे पास बनाया ही क्या है, ये छोटा सा पक्का कच्चा सा मकान है, ये थोड़ा सा 10 पढ़ा दी हैं, ये थोड़ा सा खाने को दे दिया, तुमने क्या हम पर एहसान किया है। तो मैं आपको कहती हूँ कि इसी तरीके से एक फेसबुक में और स्टोरी शेयर हुई। एक बाप ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमा के जब बाप बुढ़ापे में पहुँच गया, बाप ने अपने बेटों को महल दिया। कहता है कि ये मैंने महल जो है ना ये तमीर किया है, लेकिन इसके नीचे मैंने खजाना रख दिया है ताकि आप जब मैं मर जाऊं तो तुमने ये सारा का सारा महल गिराना है और इसके नीचे से खजाना दरियाफ्त करना है। जब खजाना दरियाफ्त करने के लिए वो बंदा कोशिश करता है तो वहाँ उनको सारा बंगला गिरा पड़ता है,
इतना अच्छा मकान बनाया है बाप ने अपने बच्चों के लिए। तो उसके नीचे से एक कागज़ मिलता है जहाँ पर लिखा होता था कि बच्चे, मैं तो तुम्हारा बाप था, मैं तो तुम्हें पाल सका हूँ और तुम कहते थे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब तुम्हारे लिए चैलेंज है कि कम से कम ये जो जिस तरह का बंगला मैंने बनाया था ना, दोबारा इस तरह का आप सब मिलकर बनाएं। तो वो सब मिलकर ऐसे मैं चैलेंज देता हूँ। तो वो बाप ये दिखाना चाहता है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते। और जब उनको खुद करना पड़ता है तब उनको एहसास होता है कि जी वाकई ही हमारे माँ बाप ग्रेट हैं, हमारे माँ बाप लेजेंड हैं, हमारे माँ बाप हीरो हैं, हमारे माँ बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए रहमत हैं और औलाद अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये पुत्र हटाते नहीं बिकदे, तू लभदी फिरे हजार कूड़े। ये पुत्र हटाते नहीं लभदे, तू लभदी फिरे हजार कूड़े। ए नकदी सौदा भी नहीं लभदा, तू लभदी फिरे बाजार कूड़े। ए नकदी सौदा भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे हजार कूड़े। अब इसी तरीके की एक और स्टोरी है। एक बाप है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी बीवी 10-15 साल पहले बीमारी की वजह से फौत हो गई है और वो खुद माँ भी बन गया है अपनी बच्चों की, बाप भी बन गया है। वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर उन दरवाजे के बाहर पहरा देता है, खड़ा हो जाता है, बच्चे जब मेरे उठें तो खाना खा लें, फिर मैं काम पे जाऊं, मेरा बच्चा कोई भूखा ना रह जाए। और फिर वो मेहनत मजदूरी करता है। अब बाप भी बूढ़ा हो गया है, अब वो मरने के करीब है और वो अपने सारे बच्चों को बुलाता है, कहता है मेरे बच्चों अब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, अब तुम्हारे लिए खेतों में कौन काम करेगा, तुमको मेहनत मशक्क़त करनी है, तुमने अपने पाँव पर खड़ा होना है, मेरे अलावा यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, या रब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मैं अकेला जान अकेली, या रब में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब बाप मर के बिस्तर पर, बीमारी के बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें करते करते वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, वसीयत करते हैं, लास्ट में एडवाइस करते हैं और उनको कहते हैं मेरे बेटो मुझे पता है तुम बहुत नकम्मे हो, तुम काम चोर हो, हट्टे कट्टे हो, मोटे ताज़े हो, लेकिन तुमसे काम नहीं होगा। लेकिन मैंने ये बहुत बड़ा ख़जाना, वो जो खेत हैं 3-4 जो खेत हैं उनमें छुपा दिया है। मेरे बेटो मुझे नहला कर, कफनी पहना कर, सफ़ेद लिबास पहना कर दफना देना और मुझे दफनाने के दूसरे तीसरे दिन सब अपने अपने कस्सी और अपने अपने फोक एंड स्पेड लेकर खेतों में चले जाना और वहाँ से ख़जाना निकाल लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ख़जाना कोई और निकाल के ले जाए। मैंने बहुत बड़ा ख़जाना, बहुत सारा ट्रेजर इन फील्ड में बरीड किया है, दफन किया है, प्लीज़ आप उसको निकाल लेना ताकि आप फिर आसानी से सारी उम्र खा सकें, आप किसी के मोहताज ना हों। तो वो फिर थोड़ी अरसे के बाद वो आखिरी सांस लेता है
जब हम मरते हैं, एक सांस हमारा इनहेल है, एक एक्सेल है, सांस बाहर जाता है, सांस अंदर आता है, और उसके बाद वो बस आंखें बंद हो जाती हैं और बंदा डेड हो जाता है, रूह परवाज कर जाती है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जो बंदा अपने बीवी बच्चों को हक हलाल की कमा कर खिलाता है, बेशक वो इबादत है। हर नोट पाकिस्तान के पर लिखा होता है कासब रिज़्क़ी हलाल कुल्ली हलाल, रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। कासब हलाली ऐन इबादत, कि हलाल रोज़ी कमाना ऐन इबादत है। हर नोट के ऊपर पाकिस्तान के लिखा होता है कि ये कुरान पाक की आयत है, तो जहाँ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरा भाई बहन भाइयों, वो बाप मेहनत मशक्क़त करके, अब हर इंसान ने एक दिन मरना है, वो फौत हो जाता है। जब वो फौत हो जाता है, उसको दफना देते हैं, फिर वो देखते हैं कि अब हमारे लिए कौन आग जलाएगा, कौन खाना पकाएगा। दूसरा तीसरा दिन गुजर गया है, वो भूखे हो रहे हैं। उनको याद आया चारों भाइयों को, उन्होंने एक दूसरे को गले लगा कर रोना शुरू कर दिया। कहते अब हमारा बाप नहीं रहा, माँ भी नहीं थी, तो अब हमें खाना कौन देगा। तो लोग तो आके अफसोस दे के चले गए हैं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो सारों ने मशवरा किया कि बाप ने एक वसीयत की थी कि मुझे दफनाने के बाद आप जल्दी से ख़जाना निकाल लेना, इससे पहले कि कोई और ले जाए। तो हम चलो ख़जाना निकाल लेते हैं, उसको बेच देंगे और उसका जाके खाना ले आया करेंगे। तो वो ऐसे ही अपने सारे जो टूल्स हैं वो ले के खेतों में चले जाते हैं, फील्ड में चले जाते हैं और खुदाई करते हैं। यहाँ पे वो खोदते हैं, वहाँ पे खोदते हैं, यहाँ पे खोदते हैं, डीप खोदते हैं, खोदते जाते हैं। इसी तरीके से 3-4 दिन हो गए, लगातार वो खून पसीना एक करके वो खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से खजाना नहीं मिला। उनको कोई पैसा नहीं मिला, कोई गोल्ड नहीं मिला, कोई डायमंड नहीं मिला, कोई कीमती चीज़ नहीं मिली खेतों में। उन्होंने सारे के सारे खेत डिग कर दिए। थक हार कर सोचने लगे, कोई तो अपने माँ बाप को अक्यूज़ करने लगा कि देखो हमें तो कहा दिया, कुछ भी नहीं था, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। लेकिन एक समझदार था, उसने सोचा कि बाप ने ऐसा क्यों किया। जब भी हम कोई बात होती है उसको गौर फिक्र करें, उसको तदब्बर करें, उसको सोचें, तो हमको वो रीज़न नज़र आ जाती है। अक्सर हम सोचते ही नहीं हैं, हम बोलने से पहले नहीं सोचते, हम करने से पहले नहीं सोचते। तो वो बैठकर सोचने लगे, तो बड़े भाई के दिल में ख्याल आया कि बाप जो हमारे से हमेशा परेशान रहता था कि खजाना खास्ता में मर गया, तो ये बच्चे जवान हैं, ये क्या करेंगे। तो हो सकता है कि यही तरीका है, हमारे बाप ने हमको मेहनत करना सिखानी थी। ये देखो हमने सारे का सारा जो खेत हैं वो डिग कर दिए हैं और बारिश भी हो चुकी है। क्यों ना जो अनाज हमारा गीला हो गया है, दाने गीले हो गए हैं, इसको बखेर दें। कम से कम ये तो होगा कि हम अनाज खा सकेंगे। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर वो सारे के सारे दाने, जिस तरह उसका बाप दानों का छिट्टा दिया करता था, इस तरह सारे वो बखेर दिए खेतों में। और बारिश और मज़ीद हुई और बहुत अच्छी फसल हुई। इतनी ज़्यादा फसल हुई कि पूरे साल का अनाज उन्होंने अपने पड़ोले में स्टोर कर लिया। और पड़ोले में स्टोर करने के बावजूद उनके पास बहुत सारा अनाज उन्होंने खाया और बहुत सारा मार्केट में बेच दिया। पहले बूढ़ा बाप अकेला काम करता था और वो उससे सारी अच्छे से गुडाई होती नहीं थी। अब जब जवानों के हाथ थे और 2 हाथ और 4, 8, 6 और 8 हाथ थे, सारी अच्छे से गुडाई भी बहुत खूब हुई थी, तो ज़ाहिर है फसल भी अच्छी होनी थी। फसल इतनी हुई कि एक खेत से 100 मन के हिसाब से अनाज निकला। उन्होंने काफ़ी अनाज बेचा
اور اس کا خریداری کر کے لائے اور کافی سارے سال کے لیے اسٹور کیا اور اس نے اپریشیٹ کیا ان سب نے اور سجدہ شکر کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ جاتے جاتے ہمارا باپ ہم کو ایک وصیت کر گیا, ایک نصیحت کر گیا جس سے ہماری زندگی بدل گئی, جس سے ہم کسی کے محتاج نہ رہے, اپنی مدد آپ کر سکے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اناج اگا سکے. اس طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی اٹھاتے ہیں, ان کے ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں, لیکن جب وہ دنیا میں نہیں ہوتے تب ان کی ہر چیز یاد آتی ہے. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. آپ کو نہیں معلوم کہ جو جانور ہوتا ہے وہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے, وہ کہاں کہاں سے اناج چن کے لاتا ہے, سونڈی چن کے لاتا ہے, دانا چن کے لاتا ہے, وہ ہر بچے کو اچھے سے تقسیم کر کے دیتا ہے. اور جس بچے کو پہلے فیڈ کیا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی پرینک کرتا ہے, پرٹینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس اس کے بچے نے کھانا کھایا, کون سا بھوکا ہے, اور اس کے منہ میں سیکرٹلی ڈال دیتا ہے. اس طرح وہ سارا دن اڑ کے اپنے بچوں کو دانا دلکا کھلاتے ہیں, ان کو پال دیتے ہیں, پرورش کرتے ہیں. جب ان کے بچے ان کے برابر جوان ہو جاتے ہیں تب وہ اپنے بچے کو بڑی اونچی کلف پر لے جاتے ہیں, بہت اونچی پہاڑی پر لے جاتے ہیں, پہاڑی کے اوپر جا کے اڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر جب بچہ بھی اس کو فالو کرتا چھوٹے چھوٹے جمپ لیتا اوپر چلا جاتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے پرواز کرتے ہیں, اڑتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑا سا پھڑپھڑائے, تھوڑے سے پر کھولے, لیکن وہ اس کے بچے کے دل میں ڈر ہے کہ اگر میں ایسے کیا تو میں نیچے گر جاؤں گا, جس طرح ہمارے انسان کے بچوں کا ساتھ ڈر ہوتا ہے. پھر باپ کو جب ماں باپ کو اس کے ڈر کو دور کرنا ہے, جو ماں اس کے سامنے اڑ رہی ہوتی ہے, باپ اس کو اپنی چونچ سے ایسے تھوڑا سا باہر کو پھینکتا ہے. جب بچہ اس کا باہر نکلتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے اپنے پر پھیلا لیتا ہے, تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں جب نے پر پھیلائے تو میں ہوا میں تیروں گا, نیچے نہیں گروں گا. اور جب وہ پر کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہلاتا ہے تو وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے, ماں اس کے آگے پیچھے جاتی ہے. جس طرح انسان کا بچہ جو ہے وہ اس کو جینا سکھاتا ہے, انسان کے بچے کو انگلی پکڑ کے ماں سکھاتی ہے, چل کے دکھاتی ہے, اس کے سامنے کھانا کھاتی ہے تاکہ میرا بچہ بھی کھانے کے لیے کھانا کھائے. اسی طریقے سے یہ نیچر ہے, یہ ہیومن نیچر ہے, یہ انسان اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے ہر ماں باپ کے دل میں. ہر انسان جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, ہر جانور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, چرند پرند اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اگر یہ رحم ماں باپ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کے دل میں نہ ڈالتا تو کوئی بچوں کو نہ سنبھالتا. اس لیے میرے بہن بھائیوں, ماں باپ کی قدر کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ ٹو لیٹ ہو جائے, اس سے پہلے کہ ہم پچھتاتے رہ جائیں, کاش یہ ہوتا, کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہوتا. اگر ماں باپ نے آپ کے سامنے ظلم کیا ہے, آپ کو ڈانٹا ہے, آپ کو بچپن میں مارا ہے تو اف تک نہ کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہیں, کہ اف کہنے سے بھی جب ماں باپ کو ہرٹ ہوتا ہے تو ہم تو آگے سے جواب دیتے ہیں, ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہیں, ماں باپ کا دل بہت دکھاتے ہیں, ماں باپ کا دل دکھا کے ماں باپ کے دل سے بد دعا نہیں نکلتی, پھر بھی دعا لیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ پھر وہ خود بدلا لیتا ہے, پھر خود اس بچے کو سزا دیتا ہے اور دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی ہم پر گرفت کرے, ہم اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں, ان سے پیار سے بات کریں, ان سے نرمی سے بات کریں, ان سے پیار محبت سے بات کریں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ان کو گھر سے نہ نکالیں, اور ان کو بڑھاپے میں جب جائیں گھر سے تو پوچھ کے جائیں, ماں باپ آپ کو کوئی چیز چاہیے, ماں باپ ہمیں یہ اس بات کے لیے مشورہ چاہیے, آپ کی کیا رائے ہے. بے شک آپ اپنی مرضی کریں, بے شک آپ کو جو مناسب لگے اس حالات کے حساب سے وہ کریں, لیکن اپنے ماں باپ کو ویلیو کریں, ڈی ویلیو نہ کریں. اپنے ماں باپ سے پیار لے کے جائیں, ماں باپ
آپ کی دعا جب تک آپ جائیں گے اور واپس آئیں گے لگاتار آپ کو پروٹیکٹ کریں گی. اللہ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ ہوگا, اللہ کے رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کس کام کے لیے بھی گئے ہیں وہ اس میں بھی خیر و برکت ہوگی. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف سے لوٹ جانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے بہن بھائی ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ ایک یہ وش کرتے ہیں کہ کاش جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے وہ سب لے لیا جائے اور ہمارے ماں باپ ہمارے پاس واپس آ جائے. لیکن ایسا ہو سکتا نہیں, ایسا ہو سکتا نہیں. اب پچھتائے کیا ہو تو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو میرے بہن بھائیوں, میرا آج یہ ولاگ بنانے کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ بہت سارے بوڑھے بوڑھے ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے نام مکانات کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ بچے پھر بھی وہ مکان لے کے اپنے ماں باپ کو ہومز میں ڈال دیتے ہیں اور خود اس کو لک آفٹر نہیں کرتے, ان کو ملنے بھی نہیں جاتے اور ان کے گھر پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. اور کئی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور پھر وہ بچے جو ہیں ان کو تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک بیٹا کہتا ہے میرے نام جائیداد کرو, دوسرا کہتا ہے میرے نام جائیداد کرو, بیٹیاں کہتی ہیں مجھے چاہیے. تو ماں باپ پریشان حال ہوتے ہیں. وہ جب نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ ساری عمر ہم نے محنت مزدوری کی ہے, ہم نے اپنے گھر میں بھی رہنا ہے, تم آیا کرو, ہم تمہارے لیے کھانا بنائیں گے. لیکن وہ پھر آتے نہیں ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ جائیداد تو ہمیں دی نہیں ہے, ہم نے تمہارے پاس بھی نہیں آنا. وہ ماں باپ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں اور بہت اٹھتے ہیں. وہ جب ان کے ساتھ کوئی پیار سے بات کرتا ہے تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے بچوں کو دیکھیں. ہماری نیکسٹ ڈور نیبر ہوا کرتی تھی اور ویکینڈ پہ کبھی کبھی اس کے بچے آیا کرتے تھے. وہ بہت بوڑھی تھی, 85-90 ایئرز اولڈ تھی اور وہ کھانے پکاتی تھی اور گروسری شاپ کرتی تھی. اور جب بچے آتے تھے سارا دن ٹی وی کی طرح وہ بولتی جاتی تھی اور پورا ویک پھر اس کی آواز نہیں آتی تھی, وہ صرف ٹی وی کو سنتی تھی, اب خود نہیں بولتی تھی. بچوں کے ساتھ اس کا دل کرتا تھا بولنے کو. تو اس طرح پلیز آپ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا نہ چھوڑیں, ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لے. ماں باپ کے کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رتبہ بہت بلند بنایا ہے. ماں باپ بہت عالی عظمت والے, عالی شان والے ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑا گریٹ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. بے شک آپ جوان ہو جائیں, وہ بوڑھے ہو جائیں, پھر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور بچے ہی ہوتے ہیں. ہر سانس کے ساتھ ہر لمحے اپنے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. رب تو خیر منگا سالہ میں تیری دوا نبوت کوئی اور رسالت. رب تو خیر منگا سونے تیری دوا نہ کوئی اور مانگے دی. ہم کو یاد پڑتا ہے, میں خود کی شعور کو ان کو سمجھتی ہوں جن کے ماں باپ حیات ہیں اور ان کے پاس ابھی چانس ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا. تو جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے ان سے پوچھو کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے, ماں باپ کی قدر کیا ہے. تو ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑے. وہ آپ ان کا خون ہے, آپ ان کا فلیش ہے, آپ ان کا جگر ہیں, آپ ان کا دل ہے, آپ ان کی دنیا ہے. تو پلیز اپنے ماں باپ کو خوش کر لیں اور ان سے دعائیں لیں. جب ہماری ماں ہوتی تھی ہم کوئی اچھا کام کرتے تھے, ہماری ماں اتنی دعائیں دیتی تھی, اللہ تعالیٰ تیری خیر کرے, اللہ تینوں سکون دے, اللہ تینوں صحت دے, اللہ تینوں کامیاب کرے, اللہ تینوں حفظ و مان رکھے, اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. وہ 10-15 منٹ جتنی دیر ان کی خدمت کرتے رہتے تھے وہ دعائیں کرتی رہتی تھی. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ ماں کیا ہوتی ہے اور آخری دن
ٹیوزڈے تھا اور سیٹرڈے کی شام کو میری ماں فوت ہو جاتی ہیں اور میری ماں کی حالات بہت کمزور ہے اور وہ کہہ رہی ہیں. میں نے کہا ماں سے بات بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا ماں کہتی ہے مجھ سے بچی آ کے مل جاؤ, میں تم سے کچھ نہیں مانگتی. میرے اشارے میں کرتی ہے, بہت زور لگا کے کہتی ہیں, اسے بولا نہیں جا رہا. اور ہم کہتے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں, یہ جو وائرس پھیلا ہے اس کی وجہ سے ساری فلیٹیں بند ہیں, ہم نہیں آ سکتے. تو ماں مجوس ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بس ہمارے لیے دعا کریں, اور ماں ہاتھ اٹھا لیتی ہے, وہ ہاتھ بلند کر لیتی ہے اور بلند کر کے میں برتن دھوتی ہوں. سنک پہ میں نے موبائل رکھ دیا ہے, تھوڑی 2-3 منٹ کے بعد میں پھر دیکھتی ہوں میری ماں کے ہاتھ ویسے ہی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. 15-17 منٹ ہماری بات ہوئی ہے. جب بھی میں کیمرے پر دیکھی ہوں کوئی جو گھر والے ہیں وہ موبائل رکھ کے میری ماں کے سامنے چلے گئے اور میری ماں دعا کر رہی ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن ماں باپ نے اپنے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے, تمام صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, تمام پیغمبران دین کے صدقے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے, ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. تو پھر جب آپ جاتے ہیں تو ماں نہیں ہوتی, ماں نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ماں پہ کہے گی کہ یہ پتر یہ آ گئی ہے, لیکن ماں اللہ کے پاس چلی گئی ہے. تو پھر ماں نہیں آتی, باپ نہیں آتے, وہ ٹائم نہیں آتے. وہ پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے, لے او بندیا حوالے رب دے, تجھ سے دعا مانگتی ہوں الہی, میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں, عطا کر ہمیں تیری کریمی کا صدقہ, عطا کر ہمیں تیری کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیم کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھے سے تو مانگوں گی کس سے, نہ مانگوں گی تجھے سے تو مانگوں گی کس سے, تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں. جوڑی ہماری مرادوں سے بھر دے, جوڑی ہماری مرادوں سے بھر دے, لے کر مرادوں کی خاطر دعا مانگتی, طلب مانگتی ہوں, عطا مانگتی ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. لوٹا ہے میلے 4 دن گھر سے نکالی, جھولی تو نے ہر منگتے کی بھر ڈالی. لوٹا ہے کوئی تیرے در سے نہ خالی, جھولی تو نے ہر منگتے کی بھر ڈالی. مبارک ہو سی یہاں تیری خاطر میں سب کی طرف سے دعا مانگتی ہوں. اس دن حشر پہ مرادوں سے بھرتے, نیک مرادوں کی خاطر دعا مانگتی ہوں.
الہی میں اس تجھ سے ملنے دعا نو مانگتی یاد ہوں کرے گا اس ملنے نو تو یاد کرے سے مرادوں سے تو پردے عمر ساری نیک مرادوں لے کی او خاطر بندیا دعا حوالے رب مانگتی دے ہوں صدقہ اللہ پنجتن سونیا پاک کا صدقہ سونی محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا صدقہ امام حسن حسین کا صدقہ صحابہ کرام کا صدقہ ازواج مطہرین کا صدقہ آل صحاب کا دے کر الہی میں تجھ سے ہم سب کے لیے رحم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں شفا مانگتی ہوں دعا مانگتی ہوں طلب مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا عالی مقام تیرا افضل مقام تیرا یا رب ہے بخش دینا رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو عظیم ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو عظیم ہے تو یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا عالی مقام تیرا افضل مقام تیرا اللہ تو ہی میرا مالک ہے اللہ تو ہی میرا خالق ہے اللہ ماں پیو نو میرے جنت پہچاوی کر کے رحمت اتے کر کے رحمت اتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین جزاک اللہ خیر تھینک یو